semuanya, perkenalkan nama aku Putu Putri Sori dengan student ID 2501541045045 ya. Aku dari jurusan Sastra Inggris semester 1 kelas B. So today, di video kali ini aku mau yapping about salah satu topik mata kuliah natural science, yaitu population and environment. So this topic is super relevant with what's happening around us right now. Karena population selalu berkembang dan aktivitas manusia itu literally affect lingkungan tempat kita hidup. So basically, population itu adalah jumlah orang yang tinggal di suatu area, sementara environment itu mencakup hal-hal alam seperti land, water, air, and ecosystem. So the problem starts when population keeps increasing, but the environment stays limited. Dari sinilah muncul berbagai isu-isu kayak land scarcity, water problems, pollution, and waste management. So, population and environment are closely connected and can't really be separated. Kalau kita lihat-lihat, Bali it's not only a tourist destination, tapi juga tempat tinggal dan tempat kerja buat banyak orang. So over time, population density in Bali itu terus naik. Bukan cuma karena natural population growth, tapi juga karena banyak pendatang yang datang untuk economic opportunities. So as a result, Bali sekarang menghadapi environmental pressure seperti limited land, increasing waste, dan pressure on water resources. This becomes a serious concern in terms of sustainability. Dan untuk bikin pembahasan ini lebih real and up to date, kita ambil contoh kasus yang sekarang lagi ramai dibicarakan. So recently, menurut berita dari detik.com, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, menyarankan agar warga Bali bertransmigrasi ke luar pulau dan mengelola lahan pertanian di daerah lain seperti Kalimantan, Sumatera, atau Papua. So the main idea behind this suggestion is to reduce population pressure in Bali while at the same time optimizing agricultural land that is still available in other regions such as Kalimantan, Sumatera, and Papua. Dari sudut pandang kebijakan, transmigrasi ini itu dianggap bisa menjadi solusi untuk pemerataan penduduk sekaligus peningkatan sektor pertanian di luar Bali. However, this statement quickly sparked a public debate. Jadi banyak masyarakat yang mempertanyakan efektivitas kebijakan ini, terutama karena kepadatan penduduk di Bali selama ini tidak hanya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk lokal. Bali juga mengalami arus masuk pendatang dari luar pulau yang cukup tinggi. Yes, tinggi. Baik untuk bekerja, berbisnis, maupun menetap secara permanen. So, some people argue that asking local residents to move out does not fully address the root cause of the problem. And I agree with that. Instead, they believe the issue lies in uneven development and economic concentration in certain regions, which encourages migration into Bali. So dari sisi population and environment, kasus ini menjadi menarik karena menunjukkan adanya ketegangan antara kebijakan kependudukan, keadilan sosial, dan daya dukung lingkungan. So this case raises an important question like, should population pressure be solved by moving people away or by managing migration, development, and environmental resources more sustainably? Dengan kata lain, transmigrasi mungkin bisa menjadi bagian dari solusi, tetapi belum tentu menjawab keseluruhan masalah kepadatan penduduk dan tekanan lingkungan yang terjadi di Bali. Yeah, I agree. And from a population and environment point of view, transmigration might help redistribute
people, but it's definitely not a one-size-fits-all solution. Jadi, upaya lain yang perlu dilakukan antara lain perencanaan kependudukan yang lebih baik, pemerataan pembangunan di daerah lain, pengaturan tata guna lahan yang berkelanjutan, serta pengelolaan pariwisata yang lebih ramah lingkungan. If economic opportunities are more evenly distributed, people won't feel the need to move to already crowded areas like Bali, and environmental pressure can be reduced. Right, that's right. To wrap it up, population growth and environmental problem in Bali show us that managing population density is actually pretty complex. Solusi yang efektif itu harus mempertimbangkan jumlah penduduk, daya dukung lingkungan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tanpa perencanaan yang berkelanjutan, kerusakan lingkungan akan terus terjadi. Emotional damage. So, as my suggestion, policymakers should focus more on sustainable development and balanced population distribution. At the same time, public awareness about environmental responsibility needs to be improved. If population management and environmental protection go hand in hand, long-term sustainability is way more achievable. Okay, so to conclude this discussion, kasus transmigrasi yang melibatkan Bali menunjukkan bahwa permasalahan population dan environment itu tidak sederhana, memindahkan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain. Masalah kepadatan penduduk, migrasi, dan tekanan lingkungan itu saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan. So from this case, we can see that population policies should not only focus on numbers, but also on environmental capacity, social conditions, and economic balance. Dan tanpa perencanaan yang matang dan adil, kebijakan kependudukan justru berpotensi menimbulkan masalah baru, baik bagi masyarakat maupun lingkungan. So, hopefully this discussion can help us understand that managing population and protecting the environment must go hand in hand. Dengan kebijakan yang tepat dan kesadaran bersama, keberlanjutan lingkungan dapat terjaga untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang. So, that's all from me. Thank you for watching. Bye-bye.